va venir chauffer et ça va stresser la micro-onde. Je te dis n'importe quoi, il fallait juste te parler pour t'apprivoiser. Comme ça, c'est très bien. Alors, remercions, ouais, bien. Je vais attendre quelque chose, après c'est bon. na oe e wahine nehe roa oe are pure puro ato uorara a I te teime mata mua oe te hi ora a mai e waprau e hiana oe e wahine nehe roa oe are pure puro ato uorara a I te teime mata mua oe te hi ora a mai e wa whatiro a wau ia oe oe te puro tu hawi whaito oe te I e te aamu no uno oe e hamatane I te I e te Bara bara mamuga Allez, vas-y. Are pure puro ato uorara a I te teime mata mua oe te hi ora a mai e wa whatiro a wau ia oe oe te puro tu hawi whaito ore te I e te
amu no u no oe I hamata nei te I teime I wapa kiro a vanga oe Oe te kuro tu hatu pai koe Te I e te amu no u no oe I hamata nei te I teime